Hello everyone, a very good morning to all of you. So once again I am back with a new edition called Reading Comprehension, especially designed for class 6th. So children, you know I am Mrs. Anantbir Kaur Chima, English mistress, presently posted at Government Senior Secondary Smart School, Nandpur Keshu, District Patiala. So children, as last time we did letter writing, so another probable problem coming up with the children of class 6 is reading comprehension. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ. ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ. ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਡਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, that how much can things click in your mind. ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼. ਪਲੱਸ ਇਟ ਟੀਚਸ ਯੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਇਟ ਟੀਚਸ ਯੂ ਸਪੌਂਟੇਨਿਟੀ. ਸਪੌਂਟੇਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕਦਮ, ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ you become clever in picking up answers from that unseen passage. ਜਿਵੇਂ letter writing is creative writing, ਹੈ ਨਾ. So reading comprehension is smartness of brain, how smartly your brain works, है ना. Now reading comprehension ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ unseen passage ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ when you go into more details, then you'll get to know there are many other types of comprehensions, like you have poster comprehension, then you have picture comprehension, है ना. एक mind mapping type comprehensions ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ comprehensions ਨੇ. But for class 6th, basically today we are going to talk about especially reading comprehension, which is unseen passage. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਕ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ ਐਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ read the passage carefully and answer the following questions. ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰੋ ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭੋ. So what is a reading comprehension? Reading comprehension actually hunda ki hai. So let's check out, let's read the definition. Reading comprehension is the understanding and interpretation of what is read. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਰਡਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ. Reading comprehension is the understanding, ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, and interpretation, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ, of what is read. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, that is called reading comprehension. To be able to accurately understand, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ. written material, ਜੋ written ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, children need to be able to decode what they read. Decode means ਕਿ ਜਿਹੜੇ questions ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟਲੀ ਆਨਸਰ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. that is your ability to do the reading comprehension in a beautiful way. Decode what they read, make connections between what they read. ਹੁਣ connection ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸੀਨ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ
ਕਿ ਉਸ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ। That is connections between what they read and think deeply about what they have read. और ये थोड़ी सोचन समझन दी क्षमता आ, योग्यता आ कि तुसी ओनू किन्नी चंगी तरह समझिया और किन्नी चंगी तरह उसते तुसी आंसर्स लभे। ठीक है, चलो हुण एक बार इनू दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन, और फिर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्रिस्टल क्लियर। Reading comprehension is the understanding and interpretation of what is read. To be able to accurately understand written material, children need to be able to decode what they read, make connections between what they read, and think deeply about what they have read. Chalo. What is the need of a reading comprehension? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ why do you need to do reading comprehensions? Connecting a new idea to knowledge and experience already known. Connecting a new idea, एक नवा आइडिया कनेक्ट करना टू नॉलेज जो थोड़े कोल नॉलेज है, एंड एक्सपीरियंस ऑलरेडी नोन, अपने एक्सपीरियंस ते नॉलेज नाल यह नवे आइडियाज नू कनेक्ट करना। देन विजुअलाइजिंग मीन्स के दूरदर्शी होना, विजुअलाइज करना कि तुसी जो देखा, तुसी जो पढ़िया, कि तुसी उसनू उस नजरिया नाल समझन दी कोशिश कीती, दैट इज विजुअलाइजिंग। कि तुसी एक चीज नू थोड़ा देखन दा, पढ़न दा, समझन दा नजरिया की है, कि तुसी कनेक्ट कीता उस चीज नू, जो आइडिया सी थोड़े तक पहुंचाना चाहने आ, कि तुसी उस चीज नाल कनेक्ट करन दी कोशिश कीती, दैट इज विजुअलाइजिंग। देन समराइजिंग, आदत की पई हुंदी है सानू ज्यादा टैक्सट पढ़न दी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5-6 ਪੇजेस ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਨੋ, ਸਮਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 500 वर्ड्स की प्रेसी 150 वर्ड्स, मतलब ब्रीफ होना लाइफ च बहुत जरूरी है। एक बड़ी लंबी गल करनी, बड़ी लमका के गल करनी, ते ओदे च ओदा असली तत्त सिर्फ 10 के शब्दां च प्रगट करना, दैट इज समराइजिंग। समरी, सार। हुण जे मैं पेपर च तुहानूं 10 नंबर का क्वेश्चन दे दा, इस कहानी का सार लिखो, राइट द समरी ऑफ द स्टोरी इन जस्ट 200 वर्ड्स, तां तुहाडे च ओह एबिलिटी होनी चाहिदी है कि तुसीं ओह 2000 वर्ड्स की जिहड़ी स्टोरी हैगी है वो 200 वर्ड्स च भी उन्नी ब्यूटीफुली ही समझा सको, उन्नी अच्छे ढंग नाल समझा सको। ठीक है ना? ये भी लाइफ च टैलेंट होना बहुत जरूरी है कि थोड़ी गल करो, स्पष्ट गल करो, ते सूझवान व्यक्ति वाली गल करो, उन्नी क गल करो कि जिन्नी क लोड़ है, ते अगले नू समझ भी थोड़ी गल पूरी आ जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। मेकिंग इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोरी और टेक्स्ट। मेकिंग इन्फॉर्म्ड प्रेडिक्शन, थोनू प्रिडिक्ट करना पैंदा आंसर, है ना, क्योंकि थोनू मैं दस्या कि ना थोनू इहदे अगेतर ना पछेतर, ना थोनू हिस्टरी ना फ्यूचर, थोनू कुछ नहीं पता। दिस इज जस्ट एन अनसीन पैसेज जो शायद तुसी कदे किते पढ़िया भी नहीं होगा, बट यू शुड नो हाउ टू प्रिडिक्ट कि हाँ इहदा ये आंसर हो सकदा है, और तुसी फिर वो आंसर उसदे विचों लभना है। बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड की हुंदा? किसी चीज नू छोटा करके पर इंप्रेसिव वे नाल, you know, comprehend karna. Then what are the techniques used in a reading comprehension?
ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈਡ ਟੌਟ ਯੂ ਅ ਫਾਰਮੈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then you have the body of the letter and then you have complimentary closing and then you have your name। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਦਾ ਸਮਾਰਟਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਇਟਸ ਅ 20 ਮਾਰਕਸ question reading comprehension and you have 5 questions of suppose it's 20 marks and then you have 5 questions with sub parts, ਕੋਈ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਕੋਈ 1 ਮਾਰਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਘੰਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਉਹ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ the first technique is use prior knowledge। prior knowledge means कि पहला थोनू जिन्नी भी उस नाल रिलेटिंग कोई जानकारी पता है कि सपोज करो अनसीन पैसेज एलिफेंट्स दे बारे है, तो कुछ थोनू भी हाथियां बारे पता होगा ना कि वो फॉरेस्ट च रहिंदे ने, इन्ना क तां तुसीं प्रिपेयर्ड होवोगे कि वो ट्रंक थानी पानी पींदे ने, दे हैव टस्क्स लॉन्ग, सो दिस इज prior knowledge। identifying the main idea of the text। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਸੇਵ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕੱਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸਟ ਸੇਵ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ कि मैं आंसर्स जेडे अपने फाइंड कर रहा तो मैं की चीज मुख मुद्दा की अपने दिमाग च रखना है, ठीक है। सो दैट इज आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। देन फोकसिंग ऑन द क्लूज। नाउ व्हाट आर क्लूज? कुछ ना कुछ थोनू थोड़े बहुत हिंट पैसेज दिते होंदे ने कि सपोज करो अगर मैं ऑस्ट्रिच दे उत्ते कोई अनसीन पैसेज पढ़ रही हाँ तो एक जरूर लाइन विच दिती होगी दैट ऑस्ट्रिच लेज द लार्जेस्ट एग। इको बर्ड है दुनिया ते जिदा सब तो वड्डा एग होंदा एंड दैट इज ऑस्ट्रिच, है ना। तो फिर अगर नीचे क्वेश्चन आएगा दैट ऑस्ट्रिच एग इज द डैश एग इन द वर्ल्ड, तो थोड़े दिमाग च क्लिक कर जाना चाहिए कि क्लू दिता होया सी कि ऑस्ट्रिच दा एग जिहड़ा है, ऑस्ट्रिच कोई बर्ड है वर्ल्ड च जिहदा सब तो वड्डा एग हुंदा। एक क्लूज हुंदे ने, ठीक है। या उत्थे दस्सिया गया होएगा कि ऑस्ट्रिच इज फाउंड इन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड बट मोस्टली इट्स फाउंड इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, है ना। इन दिस पर्टिकुलर प्लेस जो है थोड़ा क्लू है, ठीक है। देन माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग की हुंदा है कि जब तुसी रीडिंग पैसेज पढ़ते हो तो फटाफट जिहड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोनू लगदे ने वो अपनी जिहड़ी थोड़ी कोई वर्कशीट होगी उहदे ते एक साइड ते लाइन मार के एक रफ कॉलम बना लो, उहदे ते माइंड मैपिंग करो कि पॉइंट्स क्लाउड्स च थोड़ी वर्कबुक्स दे पिछे भी दिता हुंदा है माइंड मैपिंग। एक चीज़ एक टॉपिक दिता हुंदा उन्होंने मैप करो कि सपोज करो मैं थोनू माइंड मैपिंग दे देनी स्कूल बारे, तो तुसी पहला 10 पॉइंट्स लिख लो कि बिल्डिंग, टीचर्स, स्टूडेंट्स, वर्किंग स्टाफ, मिड डे मील एंड देन स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर्स, है ना। मतलब कि जब तुसी ऐसे लिखन लगो तो तुसी मुड़ मुड़ के ना कहो हाय वो तो मैं भूल गया, ओ आई फॉरगॉट टू राइट दिस। नो, व्हेन यू आर राइटिंग साइड बाय साइड अपने वो पॉइंट्स देखी जाओ और फटाफट फटाफट उन्होंने इंक्लूड करी जाओ, तो बाय द एंड ऑफ द एसे यू विल रियलाइज दैट यू हैवंट लेफ्ट एनीथिंग। सो बेसिकली माइंड मैपिंग यही होंदी है। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू इन द अनसीन पैसेज, दैट व्हेन यू आर डूइंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू स्टार्ट writing those clue words, those we say key words, so that they click fast when you read the question, ठीक है। So here we have an unseen passage। एक टेक्निक विच आई फॉलो एंड आई थिंक बेसिकली बहुत हेल्पफुल है, जो मैं अपने स्कूल्स च भी फॉलो की है, बच्चों ने वाकई बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिते ने। सो लेट्स ट्राई दैट वे आउट। दैट फर्स्ट लेट्स रीड द
questions. Answer the questions following the passage. पहला questions read कर लेने हैं. Why is the neck of a giraffe so flexible? तो ਇਹਦੇ ਚ clue की ने neck flexible. ठीक है, चलो आगे. Do giraffes sleep while lying down? Write yes or no and explain your reasons. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ keywords की ने sleep while lying down, reason. ठीक है, ਹੁਣ थर्ड पे आ जाने. Dash is the main diet of giraffe. Keyword किया बेटा? Yes, very good. Diet. Then, how does the increased height of a giraffe help? हुन keywords की ने height, help. Then, the neck of a giraffe is flexible because A, B, C. हुन आपा दो questions अपने same ने. So now let's go back to the passage. Yes. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਰਾਫ ਦੀ ਨੈਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ. ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਰਾਫ ਦੀ? ਐਂਡ ਇਟ ਸਲੀਪਸ ਵਾਈਲ ਲਾਈਂਗ ਡਾਊਨ. ਸੇ ਯੈਸ ਔਰ नो ਔਰ ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਟ ਹੋ ਗਏ. ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ. ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਪ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ. ਨੈਕ flexible, sleep, lying down, diet, giraffe, and then reason of flexibility. That's it. Now let's read the passage. The giraffe is the tallest of all living land animals. A male can go up to 18 feet and a female up to 15 feet. Their height gives them a long range of vision and also the warning of the approaching enemy. Giraffe eat a variety of leaves. हुन साडे diet वाला आंसर आ गया. Giraffe eat a variety of leaves but acacia leaves are their main diet. So फटाफट आप अपने क्वेश्चन वाल जानने. Okay, then क्वेश्चन केड़ा सी? डैश इज द मेन डाइट ऑफ जिराफ. साडे थर्ड दा आंसर सानू मिल गया अकेशिया. ठीक है, एक आंसर साडे कोल आ गया. चलो अगे. अकेशिया लीव्स आर देयर मेन डाइट. अकेशिया लीव्स फिल अप. साडा एक आंसर हो गया टिक. ओके, देन in spring when many trees are not in leaf, they spend 80% of the day eating. In summer, when trees are in full leaf, they need only 15%. A giraffe's long neck is made of 7 vertebrae. The bones are attached to one another with ball and socket joint, which makes the neck flexible. फटाफट असी हुन आगे जाने और देख लो. Why is the neck of a giraffe so flexible? The neck of the giraffe, the bones are attached to one another with ball and socket joints which make the neck flexible. साडा first दा भी आंसर साडे कोल आ गया. So साडे कोल दो आंसर्स देखो 2 minutes च आ गए. First the answer, the ball and socket joint makes the neck of the giraffe flexible. And then साडे कोल third, acacia leaves. Second सानू की चाहिए सी? Do giraffe sleep while lying? ए हले नहीं सानू मिलिया. How does the increased height of a giraffe help? How does the increased height of a giraffe help भी आ गया. Their height gives them a long range of vision and also the warning of the approaching enemy. ठीक है जी. So साढ़े 3 questions हो गए. डाइट वाला भी हो गया, हाइट वाला भी हो गया एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नेक वाला भी हो गया. चलो आगे रीड कर दें. The bones are attached to one another with ball and socket joints which make the neck flexible. It can run at 50 km per hour. Rising from a lying position is a problem for such a large animal. So, साडे कोल आ गया rising from a lying position is a problem for such a large animal. So, it usually keeps standing even while it sleeps. So, आप आगे देखते हैं. साडे कोल आ गया आंसर. Do giraffes sleep while lying down? No, they sleep while standing. And explain your reason. Reason की है, आप दोबारा पढ़ रही है. Rising from a lying position is a problem for such a large animal. So it usually keeps standing while it sleeps. So we have got the answers. Why is the neck of a giraffe so flexible? Because of the ball and socket joint. Do giraffes sleep while lying down? No. Explain your reason.
Rising from such a large position is difficult for them, so they sleep while standing. Third, acacia leaves is the main diet of giraffe. How does the increased height of a giraffe help? It helps in a longer vision and also to protect themselves from the approaching enemy. The neck of a giraffe is flexible because it is very long. It can find enemies from far behind because of ball and socket joint. तो automatically ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ discuss ਕਰ ਲਿਆ because of the ball and socket joint. See how quickly we did it? Now, if you would have read the unseen passage before, ਹੁੰਦਾ कोई नहीं है, there's no problem in this. But what I actually found out is that children of your age, when they read the comprehension first and then they start reading questions, by the time they read the questions, they forget the text. ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਟੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹ ਲੱਭੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, फिर जब तुसी टेक्स्ट पढ़ोगे तो ऑटोमैटिकली थोड़े ब्रेन च आना शुरू हो जाएगा, है ना। इनू कहते हैं कि कहते हैं कॉम्प्रीहेंड करना, स्मार्ट आंसरिंग, दैट इज स्मार्टनेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है बेटा, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो एदा भी फटाफट आप पहले क्वेश्चंस रीड कर लेने। ओके, हु वर फ्रेंड्स, हु फ्रेंड्स, देन वेयर डिड दे लिव, वेयर लिव, हु डिड वर्क, who did work in time, who work in time, what did Molu love to do, Molu love, who came late in the evening, who late evening, why did Molu not get good marks, why not good marks, who loved Golu and why, loved Golu, why, what good habit Molu had, Molu good habit, what did Molu share with friends, what Molu share friends, how did Molu become a better boy, Molu better boy। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ। गोलू एंड मोलू वर टू फ्रेंड्स, तो पहले दा ऑटोमेटिकली सानू आंसर क्लिक कर गया, हु फ्रेंड्स, गोलू एंड मोलू वर टू फ्रेंड्स, so we got the answer of the first question। Then they lived in Rajnagar colony, where did they live, they lived in Rajnagar colony, second question done। Then Golu worked hard and did his work in time, then who worked in time, Golu worked hard and did his work in time, third question done। Molu loved to play and watch TV, what did Molu love, Molu loved to play and watch TV, so fourth question also done। He copied all his homework from Golu, okay, this we did not have to mention। Who was not sincere, he was not sincere in his work, so he never got good marks, so why did Molu not get good marks, he was not sincere in his work, so he never got good marks, and he never came back in time in the evenings। Who came late in the evenings, कौन आंदा सी late, Molu, Molu came late in the evenings, ताही ओदे अच्छे marks नहीं सी आंदे। Then he was not sincere in his work, so he never got good marks। Golu was loved by his neighbors and teachers because he was sincere, okay, who loved Golu and why, teachers and neighbors loved Golu because he was sincere, so कितने questions हो गए साढ़े 7 questions, very good। देखा instantly साढ़े answers नाल दी नाल सानू मिली जा रहे हैं। Then Molu had one good habit, he helped others, he shared his snacks with his friends, so good habit केड़ी सी question number 8 Molu दी, Molu had one good habit, he helped others, he shared his snacks with his friends, so साडा question number 8 भी
क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, व्हाट गुड हैबिट, तो सिर्फ एक मेंशन करनी है, ही हेल्प्ड अदर्स, ए हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 सेज what did Molu share with his friends? Molu shared his snacks with his friends. And then we come to the end. How did Molu become a better boy? That is the last answer. Golu asked him to work in time so that he can be a better boy. Molu tried and he too was loved by all. So, Molu tried to work hard and he became a better boy. So, see how quickly we got the answers. Why? Because ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ clue ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਵਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਲੂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ ਕੀ ਸੀ, ਮੋਲੂ ਦੀ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਕੀ ਸੀ, ਮੋਲੂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ ਕੀ ਸੀ. ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗੀਆਂ. ਐਂਡ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੋਸਟਲੀ 99.9% whenever you come across unseen passages, they always go from 1 to 10. Answers, question answers are never from 10 to 1. मतलब हर क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लभूगा. एवं नहीं होगा कि पहले का आंसर लास्ट पैराग्राफ च है, दूसरे का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ च है. दे आर ऑलवेज इन अ सेट सीक्वेंस. बट if you have the smartness of picking out the keyword or the clue, definitely your answer is going to be correct. And kindly follow this technique, especially class 6. This will definitely help you. Because थोड़ी recalling power थोड़ी जी हले घट होंदी है. More and more you do these reading comprehensions and you see the change. It is going to be dramatic and terrific recalling power you will get. But yes, definitely this technique is better for you, that read the questions first, then find out the keyword or the clue, and then when you are reading the passage, your prior knowledge also of these keywords are going to definitely help you in finding the answers, and quickly they'll start coming to your mind. So now we have the homework. Read the following comprehension and answer the questions that follow. Mia went to the park outside her house. In the park, she saw a very pretty butterfly. ठीक है, चलो हुन पहला आपा questions पढ़ लिए तो अपना पहला आंसर था पता ही लग जाऊगा. Answer the following questions. What were the colors of the butterfly? Colors, butterfly. What happened when she went to touch the butterfly? What happened? Touch butterfly. Where did the butterfly go and sit? Where? Go sit. Why was Mia surprised? Why surprised? Mia went to the park outside her house. In the park, she saw a very pretty butterfly. The butterfly was blue and yellow in color. So, see, you got the answer? Okay. It was sitting on a white petal. Where was it sitting? Yes. बोलना नहीं है, बाकियों को भी पता लग जाएगा. Smartly अपने brain च आंसर capture कर लेना. Soon she saw that there were 4 more butterflies. One other butterfly was black and white. When she went to touch this butterfly, it flew away. This made Mia jump a little. The butterfly went and sat under a tree. Mia ran down to the tree, but by then it was gone. She tried to follow it, but couldn't find it again. Mia soon left for home. When she reached her house, she was surprised to see the butterfly sitting by her window. This got a smile on her face. What were the colors of the butterflies? So, guess लगा के देखो, बोलना नहीं है, उधर देखो, make out करो.
Mia went to the park outside her house. In the park, she saw a very pretty butterfly. The butterfly was blue and yellow in color. What happened when she went to touch the butterfly? It was sitting on a white petal. Soon she saw that there were 4 more butterflies. One other butterfly was black and white. हुने तुसी सोचना है कि पहले आंसर च ए वाले कलर्स भी इंक्लूड करने हैं कि नहीं करने. Okay. When she went to touch this butterfly, it flew away. What happened when she went to touch the butterfly? पहला क्वेश्चन दोबारा पढ़ो. What were the colors of the butterflies? तो सारियां butterflies include होंगियां. Okay. Then, when she went to touch this butterfly, it flew away. This made Mia jump a little. The butterfly went and sat under a tree. Where did the butterfly go and sit? And she tried to follow it but couldn't find it again. Mia soon left for home. When she reached her house, she was surprised to see the butterfly sitting by her window. Why was Mia surprised? So, this is for your homework, and now we come to the end of this session. I hope these techniques will definitely help improve you find your answers to the questions from the unseen passage in a quicker and a better way. And like letter writing, now reading comprehension is going to be your friend. Okay? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ. ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ you will improve a lot and you will see a tremendous change in you. Automatically ਤੁਹਾਨੂੰ questions ਦੇ answers click ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ. And I request all the teachers that once a week, whether or not this is in your syllabus, please do reading comprehensions with them, and then you will see a lot of difference in your students. So children, very soon I'll come back with a new thing to tell you to solve your problems. Till then, have a good day. Thank you so much.